Herr Präsident, ich habe das Vergnügen, Ihnen nach der deutschen Ausgabe meines Buches nun auch noch die holländische zu überreichen. Danke. Ich weiß, dass herzlich. Sie in der deutschen Ausgabe auch lesen und sie auch verstehen könnten. Aber warum haben Sie meinen Namen mit OE geschrieben? Weil Sie das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, Das ist nicht gut. mir sagten, Sie unterschreiben noch mit OE. Ja, aber mein Name ist SU. Hier Ja. ist es SU. Sehr gut, das ist sehr Ja. gut. Aber das ist nicht gut. Ich bin Ihrer Unterschrift gefolgt. Die geht noch mit OE. Ja. Sie wollen die nicht mehr ändern. Nein. Wie viele Sprachen, Herr Präsident, sprechen Sie eigentlich? Nur eine Sprache gut, nur eine. Und das ist Indonesisch. Die haben Sie beinahe erfunden. Aber ich spreche Indonesisch, Javanese, Sundanese, Holländisch, Deutsch, Französisch, Englisch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu pagi yang hangat di Istana Merdeka, langit Jakarta tampak bersih dari awan. Seorang jurnalis asal Jerman, ditemani oleh kameramennya, memasuki ruangan megah dengan lantai marmer putih dan bendera merah putih berkibar lembut di belakang podium. Di hadapannya, berdiri seorang tokoh besar dengan senyum percaya diri, Presiden Soekarno. Guten Morgen, Herr Präsident, sapa sang wartawan. Soekarno, tanpa ragu, menjawab dalam bahasa Jerman yang fasih namun bersahaja. Guten Morgen, bitte, setzen Sie sich. Selamat pagi, silakan duduk. Seketika ruangan itu menjadi panggung diplomasi dan intelektualitas. Sang proklamator Republik Indonesia bukan hanya menjawab pertanyaan dengan bahasa Jerman yang fasih, tapi juga sesekali beralih ke bahasa Inggris, menyisipkan kutipan dari bahasa Arab, dan bahkan menyapa kru dalam bahasa Jepang dengan senyum jenaka. Watashi wa nihongo sukoshi hanasemasu, hanya sedikit, ujarnya disambut tawa ringan. Ketika ditanya tentang masa depan Indonesia dan posisi bangsa dalam dunia internasional, Soekarno menjawab dengan penuh keyakinan. Indonesien ist kein Anhängsel des Westens oder des Ostens. Wir gehen unseren eigenen Weg, den Weg der Unabhängigkeit und der Gerechtigkeit. Indonesia bukan ekor dari barat atau timur. Kami menempuh jalan kami sendiri, jalan kemerdekaan dan keadilan. Wartawan itu terpukau. Jarang sekali seorang pemimpin dari dunia ketiga yang berbicara dengan keberanian retoris dan penguasaan bahasa lintas benua. Soekarno tidak sekadar menjawab pertanyaan, ia membangun narasi, menggerakkan hati, dan menyampaikan pesan perlawanan terhadap kolonialisme dalam diksi yang elegan. Kamera perlahan menyorot Soekarno yang duduk tegap di kursi kayu ukir. Wartawan duduk di seberang. Wartawan dengan senyum penasaran. Mr. President, everyone says you speak many languages. May I ask, how many exactly do you speak? Tuan Presiden, semua orang mengatakan Anda berbicara dalam banyak bahasa. Bolehkah saya bertanya, berapa banyak bahasa yang Anda kuasai? Soekarno tersenyum sedikit mencondongkan tubuh. Posisi sangat tenang. Well, I speak Indonesian, of course. It is the soul of my people. Ya, tentu saja aku berbicara bahasa Indonesia. Itu adalah jiwa bangsaku. Soekarno sambil mengangkat satu jari. English, because the world listens through it. Bahasa Inggris, karena dunia mendengarkannya. Soekarno mengangkat jari kedua. Dutch, because I had to learn the language of the colonizer to defeat him with his own tongue. Belanda, karena saya harus mempelajari bahasa penjajah untuk mengalahkannya dengan bahasanya sendiri. Soekarno mengangkat jari ketiga. German, ein bisschen, just enough to understand Goethe and answer curious journalists like you. Bahasa Jerman, hanya sedikit, cukup untuk memahami Goethe dan menjawab pertanyaan jurnalis yang ingin tahu seperti Anda. Soekarno senyum kecil sambil mengangkat jari keempat. Arabic, karena saya Muslim dan saya cinta Al-Quran. Soekarno mengangkat jari kelima dengan tawa kecil. Japanese, karena waktu Jepang datang saya harus bicara supaya rakyat saya tidak dibungkam. Wartawan takjub, that's incredible, but why so many, Mr. President?
Itu luar biasa. Tapi mengapa begitu banyak, Tuan Presiden? Soekarno dengan tegas dan penuh makna. Because language is a bridge, and a leader must build bridges, not walls. Karena bahasa adalah jembatan, dan seorang pemimpin harus membangun jembatan, bukan tembok. Ruangan hening sejenak, lalu menatap kamera. Kemerdekaan bukan hanya soal senjata, ia juga soal suara, dan suara itu harus dimengerti dunia. Di akhir wawancara, sang presiden menoleh dan berkata, "Tuan, jangan hanya menulis apa yang saya ucapkan, tulis juga apa yang saya perjuangkan, kebebasan, persaudaraan, dan perdamaian dunia." Dan dengan itu, Soekarno, sang orator sejati, meninggalkan ruang wawancara, sementara sang wartawan menatap kagum, menyadari bahwa ia baru saja berbicara dengan seorang tokoh sejarah yang tidak hanya menguasai banyak bahasa, tapi juga menyatukan dunia dalam satu gagasan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa.